makikita natin mga kaidol na paano inangat yung ikakarga nila. Ayan si Brother Lepi Boy, ang driver natin mga kaidol, mga mamso, mga kaidol. Good evening everyone. Ayan, inangat na yan, bigat yan. Ayan si Brother Jerome Lepi Boy, shout out. Palo natin si Jerome Lepi Boy. Ayan na, inangat naman po. Okay. Ayan po mga moms o mga kaidol. Abante. Ayan po. Ayan po si Jerome Boy, Jerome Abalos, Jerome Lepi Boy. Ayan o, ang galing o. Di ba? Okay, ikot. Okay. Up. Hirap din pala yung mga kaidol, no? Okay, go, 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 go. Baliktad. Okay. Ayan si tatay. Hirap din pala mag-suggest, no? Go, 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 go. It's a long time ago. Yan. Up. Go, 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 go. Gamay daw, gamay. Up. Last. Okay. Galing ni Lepi Boy. Galing. All yan. Go, go, go. Di ba? Galing. Nice one. Mamaya ikakarga natin yan.